Doutor, desculpa incomodar, mas essa fórmula tem um erro. A voz tremia. O homem de terno italiano ergueu os olhos da mesa irritado. Uma faxineira questionando um contrato de 500 milhões de reais? Ele quase mandou ela calar a boca. Quase. Mas então refez os cálculos. E o rosto dele empalideceu. Ela estava certa. Deixa eu te contar como uma empregada doméstica salvou um império inteiro com uma única frase. E quase foi demitida por isso. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Tudo começou 3 meses antes. Clara Nogueira tinha 27 anos e acordava todo dia às 4:30 da manhã. Ônibus lotado, 2 conduções. Chegava no hotel de luxo na Avenida Paulista quando o sol ainda nem tinha nascido direito. Ela trabalhava como faxineira. Sabe aquela pessoa que a gente passa todo dia e nem vê? Era ela. Invisível, transparente, limpava banheiros, arrumava camas, recolhia toalhas sujas. E no final do mês, o salário mal pagava as contas. Mas dentro da Clara existia um fogo que ninguém via. Ela tinha se formado em nutrição. Isso mesmo, estudou em faculdade pública, pegava material emprestado, comia marmita fria no intervalo. Formou-se com média 9, alguma coisa, mandou currículo para todo lugar. E sabe quantas empresas chamaram? Nenhuma. Não tem experiência, não tem inglês fluente, não se encaixa no perfil da empresa. Tradução: você é pobre, você não tem sobrenome que abre porta. Então Clara voltou para o único lugar que sempre teve espaço para ela, a limpeza. Mas ela não desistiu. Estava fazendo pós-graduação em conservantes naturais. Parcelava no cartão. Estudava de madrugada, depois que a mãe dormia e a casa ficava em silêncio. Assistia aula online no celular quebrado, com a tela rachada. E sabe de onde vinha essa obsessão por conservantes? Da infância. A avó dela, Dona Neuza, fazia conservas caseiras. Picles de pepino, geleia de goiaba, compota de figo. Em cozinha da casa, cheirava eternamente a açúcar e vinagre. E a avó repetia sempre com aquele jeitinho firme de quem aprendeu na prática: Clara, minha filha, presta atenção. Se a medida está errada, tudo azeda. Não tem meio termo. Ou você acerta a receita, ou perde tudo. Clara cresceu decorando aquelas palavras. Elas ecoavam na cabeça dela toda vez que via uma fórmula, toda vez que estudava, toda vez que testava um ingrediente. A avó morreu quando Clara tinha 19 anos. Deixou para a neta um único presente, um caderno surrado, cheio de receitas escritas à mão. E uma última frase, rabiscada na contracapa: nunca esqueça, você tem o dom. Não deixa ninguém te fazer acreditar que não. Clara guardava aquele caderno como relíquia. E toda vez que o mundo dizia que ela não era boa o suficiente, ela abria a contracapa e lia de novo. Agora vamos falar do Antônio Figueira, 52 anos, bilionário, dono do Grupo Figueira, um dos maiores impérios de alimentos naturais do Brasil. Se você já comprou granola, barra de cereal, suco integral ou qualquer produto saudável no mercado, provavelmente ele foi fabricado por uma empresa do grupo. Antônio era aquele cara que todo mundo admirava. Visionário, impecável, sempre certeiro. Tinha começado do zero. Pelo menos era o que ele gostava de dizer nas entrevistas. Na verdade, começou com um empréstimo de 2 milhões do sogro. Mas isso ele não mencionava muito. Naquele setembro de 2025, Antônio estava prestes a fechar o negócio da vida dele. Um contrato de 500 milhões de reais com investidores estrangeiros da Europa e Ásia. O produto? Um conservante natural revolucionário que prometia acabar com os aditivos químicos da indústria alimentícia. A fórmula tinha sido desenvolvida ao longo de 3 anos por uma equipe de 15 cientistas, testada em laboratório, aprovada por consultores internacionais, revisada por especialistas em 3 continentes. Era perfeita, infalível, garantida, ou pelo menos era isso que Antônio acreditava. Chegou o dia da reunião. 28 de setembro, uma sexta-feira. O Hotel Grand Paulista foi escolhido a dedo. 5 estrelas. Vista panorâmica da cidade. Arranjos de flores importadas. Garçons de luva branca. Seguranças discretos nos corredores. Os investidores iam chegar às 3 da tarde. Tudo precisava estar impecável. Antônio chegou cedo, às 10 da manhã. Queria revisar a apresentação sozinho, sem pressão, sem ninguém atrapalhando. Foi direto para o restaurante do hotel, pediu um café expresso duplo e espalhou os documentos na mesa, gráficos, fórmulas,
projeções financeiras, contratos preliminares, tudo ali, organizado, pronto para a vitória. Ele nem percebeu que Clara estava perto, limpando discretamente as mesas vazias do salão ao lado. Clara tinha aprendido há muito tempo a ser invisível. Não olhar nos olhos dos hóspedes. Não fazer barulho. Não existir. Gente rica não gosta de lembrar que alguém limpa a sujeira deles. Mas enquanto passava perto da mesa do Antônio, ela viu, sem querer, sem procurar, os papéis abertos. E aí o mundo dela parou. Era uma fórmula. Um conservante natural. Ela reconheceu de cara. Ácido sórbico, benzoato de potássio, extrato de alecrim, e então viu o erro. O percentual de um dos ácidos estava trocado. Em vez de 0,1%, estava 1,0%. 10 vezes mais concentrado. O coração dela disparou. Ela conhecia aquele erro. Tinha visto no laboratório da faculdade, em um experimento que deu errado. Sabia exatamente o que ia acontecer. O produto ia fermentar, ia criar bolhas, ia azedar. E pior, em grandes quantidades podia até causar intoxicação leve. Imagina o estrago, milhões de unidades fabricadas, distribuídas pelo país inteiro. Famílias comprando, crianças comendo. Em 2 semanas começava a apodrecer nas prateleiras. Processos, recall, escândalo, prejuízo bilionário, vidas em risco. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela ficou parada ali, segurando o pano de limpeza, olhando para os papéis, com o coração batendo descompassado. Pensou, se eu falar, ele vai me mandar embora. Ou pior, vai me humilhar na frente de todo mundo. Quem eu sou para questionar um bilionário? Mas então, pensou na mãe em casa com diabetes, comendo produtos saudáveis todo dia. Pensou nas crianças que iam consumir aquilo. Pensou na avó Neuza, que nunca deixou uma conserva azedar na vida. E lembrou da frase no caderno, você tem o dom. Não deixa ninguém te fazer acreditar que não. Clara respirou fundo. Secou as mãos suadas no avental. E deu 3 passos na direção da mesa. A voz saiu baixa, trêmula, quase sumindo. Doutor, desculpa incomodar, mas essa fórmula tem um erro. Antônio ergueu os olhos devagar. Muito devagar, uma faxineira, questionando o trabalho dele. O trabalho de 15 cientistas com doutorado. O trabalho que ia render R$500 bilhão. Ele sentiu a raiva subir. O desrespeito, a audácia absurda daquela mulher. Perdão, ele disse, com aquela voz gelada de quem não acredita no que está ouvindo. Clara quase desistiu ali. Quase pediu desculpa e saiu correndo. Mas então olhou de novo para a fórmula. Viu o erro gritante. E pensou, se eu não falar agora, vou carregar isso para o resto da vida. Ela apontou para o papel com o dedo tremendo. Esse percentual aqui, doutor, esse ingrediente, está 10 vezes mais concentrado do que deveria. Eu sei por quê. Eu estudo isso. Essa medida vai fazer o produto fermentar em vez de conservar. Vai azedar. Vai estragar tudo. Antônio olhou para ela como se estivesse olhando para um alien. Você estuda isso? Ele perguntou com um meio sorriso de descrença. Sim, senhor. Sou formado em nutrição. Faço pós-graduação em conservantes naturais. E minha avó fazia conservas a vida inteira. Ela sempre dizia, se a medida está errada, tudo azeda. Antônio ia responder com alguma coisa sarcástica. Mas então, só para provar que ela estava maluca, pegou a caneta e começou a refazer os cálculos ali mesmo. E então o rosto dele perdeu a cor. Os números não mentiam, ela estava certa. Silêncio, pesado, constrangedor, mortal. Antônio ficou olhando para o papel como se tivesse levado um soco no estômago. 52 anos de carreira, 3 anos de desenvolvimento, 15 cientistas, consultores internacionais, milhões investidos, e uma faxineira viu em 3 segundos o que ninguém viu em 3 anos. O orgulho dele doeu. Doeu como uma ferida aberta. Ele fechou os papéis, devagar, sem olhar para Clara. A voz saiu dura, seca, cortante. Volte ao seu trabalho. Clara baixou a cabeça. Sentiu o peito apertar. Falei demais. Perdi meu emprego. Sou uma idiota. Ela pegou o pano do chão e saiu dali, com os olhos queimando. Não chorou. Não podia chorar. Ainda tinha 6 horas de trabalho pela frente. Antônio ficou sozinho na mesa, olhando para a fórmula, olhando para o erro absurdo que quase custou tudo. Ele pegou o celular e ligou para o chefe da equipe científica. A conversa foi rápida e tensa. Tem um erro na fórmula. O ácido sórbico está em 1% em vez de 0,1%. Corrige, agora. Refaz todos os documentos. Eu quero tudo pronto em 2 horas. Do outro lado, silêncio chocado. Depois gagueira. Como?
Como você percebeu isso? Antônio desligou sem responder. Às 3 da tarde, o salão estava lotado. Investidores de terno italiano, tradutores simultâneos, champanhe francês. A elite do agronegócio reunida para testemunhar o negócio do século. Antônio subiu ao palco. Impecável como sempre. Sorriu, cumprimentou, agradeceu e apresentou a fórmula. Já corrigida, ninguém notou nada. Ninguém suspeitou de nada. O contrato foi assinado sob aplausos, apertos de mão, flashes de fotógrafos. Brinde com champanhe de R$ 1.000 a garrafa. Todo mundo parabenizava Antônio pela genialidade, pela visão de mercado, pela excelência técnica, mas dentro dele, uma voz martelava sem parar. Não fui eu, foi ela. A faxineira invisível. Quando a festa acabou e todo mundo foi embora, o salão ficou vazio. Clara ainda estava lá, recolhendo as taças usadas, guardando as toalhas sujas, varrendo os restos de canapé que caíram no chão. Antônio voltou ao salão, parou na porta. Ficou olhando para ela por um longo momento, então caminhou devagar até onde ela estava. Clara viu ele se aproximando e congelou. Agora vem a demissão. Mas Antônio parou na frente dela e perguntou com a voz calma: como você sabia? Clara hesitou, olhou para o chão. Mas então, com a voz baixa, começou a contar. Falou da avó Neuza, das conservas caseiras, das manhãs cheirando a açúcar e vinagre, das palavras que nunca esqueceu. Falou da faculdade, dos currículos ignorados, dos ônibus lotados, da pós-graduação parcelada em 12 vezes. Falou da mãe que dependia dela, do emprego que era o que sustentava a casa, do sonho que parecia cada dia mais distante. E enquanto ela falava, Antônio ouvia em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu uma pessoa de verdade. Não um funcionário, não um número, uma pessoa. Quando Clara terminou, Antônio ficou em silêncio. E então sorriu. Um sorriso verdadeiro. Você salvou meu negócio hoje. Salvou minha reputação. E provavelmente salvou milhares de pessoas de ficarem doentes. Alguém assim não pode ficar limpando o chão. Ele fez uma pausa. Quero você no Grupo Figueira, na equipe de desenvolvimento de produtos. Salário de pesquisadora, plano de saúde, vale-refeição e um compromisso. Você nunca mais vai precisar se calar por medo. Clara arregalou os olhos. Não conseguiu falar. Só conseguiu chorar. E então apertou a mão dele, tremendo. 3 meses depois, Clara estava no laboratório do Grupo Figueira, de jaleco branco, testando fórmulas, desenvolvendo produtos, liderando projetos. Na bolsa dela, guardado com carinho, o caderno da avó Neuza, e dentro dele um papel novo, escrito pela própria Clara. Você tinha razão, vó. A medida certa muda tudo. E a coragem também. Às vezes basta uma medida errada para tudo desmoronar. Mas basta também uma palavra certa, dita no momento certo, para mudar um destino inteiro. Essa história me faz pensar em quantas Claras existem por aí. Quantos talentos escondidos atrás de uniformes, de preconceitos, de falta de oportunidade. Quantas pessoas invisíveis que a gente passa todo dia sem ver. E me faz pensar em quantos erros cometemos por orgulho, por achar que sabemos tudo, por não ouvir quem está embaixo. Clara teve coragem. Antônio teve humildade. E juntos mudaram uma história que podia ter sido um desastre. Não se esqueça de se inscrever no canal. E nos comentários, conta pra gente de que cidade você é, o que achou dessa história e o que você faria. Queremos conhecer sua opinião. E tenha uma semana abençoada. ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé.
creo que ese partido contra Paranaense, ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos paros, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации, да, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,